Okay, let's look at example at a board of mass 2 kg serves as a seesaw for two students, Aiman and Boniface. Aiman has mass of 50 kg and sits 2.5 meter from pivot point P. At what distance x from the pivot point must Boniface of mass 45 kg place himself to balance the seesaw? Assume the board is uniform and centered over the pivot. Calculate the force exerted by pivot P. Okay, so here we have a seesaw, this one with mass 2 kg. And then on each side we have Aiman and Boniface. So Aiman has a mass of 50 kg. And then Boniface 45 kg. And then there is a point P here at the center, di mana point P ni adalah pivot point. So Aiman is 2.5 meter daripada point P, and then Boniface adalah at a certain distance at one point here, but we don't know what is the distance. So dekat point ni dia bagi tahu adalah point di mana the seesaw will be balanced. So sekarang ni seesaw ni adalah balance. We want it to be balanced. So from the keyword here, okay, daripada keyword balance ni kita boleh dapat dua benda untuk rigid body, which is first, the sum of the torque adalah sama dengan kosong, and then the sum of the force adalah sama dengan kosong. So apabila kita nampak the word balance ataupun equilibrium, untuk soalan rigid body, kita boleh keluarkan dua information di sini. Okay, so now, in order to find this value for x here, okay, in order to find this value for x, first, kita lukis dahulu, supaya kita senang nampaklah macam mana. So, we have Aiman here, and then we have Boniface here, and then dekat tengah-tengah ni adalah point P. Di mana point P ni juga adalah pivot point. Okay, so pivot point tidak semestinya dekat center. Okay, it depends kepada soalan lah. Okay, tetapi apabila kita mau identify the weight force of the beam, so this is the, sorry, not the beam, the board. So this is the board. Kita tahu dekat board ni ada mass kan. So apabila ada mass, dia akan ada weight force. So weight force kita kena letak dia dekat tengah-tengah. Mesti always tengah-tengah. This one, the weight force, which is actually kita sudah dibagi dekat sini, sama dengan mg. Dan akan ada normal force. And then sama juga untuk Aiman dan Boniface, since diorang ada weight, diorang ada mass, so akan ada weight force. So weight force here for each of them. Okay, so now, because we want to find this value for x, right? This one kita tahu dia adalah 2.5 meter. So we want to find this value for x. So kita boleh keluarkan this equation from here first. Okay, so first, the sum of T is equal to 0. Okay, the sum of torque is equal to 0, di mana pivot point kita adalah dekat P. So remember, the torque at P will be equal to 0. So maksudnya sekarang ni kita hanya ada the torque on A and on B. So TA plus TB adalah sama dengan kosong. So that's the first one. And then second one kita boleh keluarkan adalah the sum of the F. So here kalau kamu tengok, force adalah on y axis only. So kita hanya ada on y axis. So from here, normal force adalah sama dengan mg. Okay, daripada sini kita boleh nampaklah normal force ni adalah sama dengan mg. So untuk balancekan dia, satu positif here will be negative. So N is equal to mg. So meaning that the force
exerted on the board is equal to mg. Okay, force adalah sama dengan mg. So, force dekat sini adalah sama dengan mg. Force dekat sini juga adalah sama dengan mg. Okay. So, these two are the information that we have now. So, now kita boleh cari torque on A. Okay, on Aiman. So, RF sin theta. Di mana R is the distance from the pivot point. So, daripada sini ke sini, kita tahu dia adalah 2.5. So, masukkan 2.5. And then F adalah sama dengan mg. So, mg mass of Aiman is 50. G is 9.81. And then sin. Angle here is the angle between R and F, which is R is here. F kita adalah sama dengan mg, right? So, it is 90 degree. So, sama dengan 1226.25 Newton meter. And then, now we want to know the direction. So, since force kita adalah ke bawah kan? Because force adalah sama dengan mg. So, force kita ke bawah sekarang ni. So, apabila this one ke bawah, ni akan naik atas kan? So, maksudnya kita punya beam ni akan rotate macam ni. Okay, sebab dia naik atas sini, this one ke bawah. So, dia akan rotate macam ni. So, this rotation is anti-clockwise. So, rotation dia dekat sini adalah anti-clockwise. So, kalau anti-clockwise, it is positive. Okay, so that one is the torque on Aiman. Now, kita akan cari dekat sini pula. So, the distance from the pivot point adalah X. So, letak X dahulu. And then F adalah sama dengan mg. Di mana mass of Boniface adalah sama dengan 45. 9.81. And then sin 90. Okay, sama juga force ke bawah. This one is the R. And then the angle adalah sama dengan 90 degree. So, you will get 441.45 X. So, X kita tidak tahu lagi. So, just leave it as in terms of X. And then direction sekarang ni. So, this one kalau dia ke bawah, this one akan naik atas, right? So, maksudnya, dia akan rotate macam ni. Okay, rotation dia will be like this. Which is clockwise. Okay, kenapa kita cakap dia ke bawah? Sebab force ni mesti sama dengan mg. Kita punya force adalah ke bawah. So, clockwise. Clockwise is negative. Okay, sorry. This one here is anti-clockwise. Okay, dekat atas ni anti-clockwise. Okay, so now that we have torque A and B, so kita boleh carilah value untuk X menggunakan this one. So, wait. So, TA is equal to torque A plus torque B is equal to 0. So, masukkan 1226.25 minus 441.45x sama dengan kosong. So, X sama dengan 2.78 meter. Okay, so that's the first question. Okay, next one, calculate the force exerted by pivot P. So, dekat pivot P, the force exerted here actually is the value for normal force. Okay, so we want to find this value for normal force. So, what is the value for normal force? So, kita keluarkan. Okay, from this free body diagram here, kita ada this one on x-axis. So, the sum of F y adalah sama dengan kosong, which is N minus W minus WA
minus WB sama dengan kosong. So here N adalah sama dengan MPG plus MAG plus MBG. Is it? Yes. So now masukkan 9.81. So MP mass of the here, MP dekat sini lah. Mass of the board adalah 2 tambah 50 plus 45, which is equal to, let me kira dahulu. So 951.57 Newton.